ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଓ କହିଲେ ଜୟ 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 ରାମ ଜନକ ସୁଭ आपण माने देखिदेवे जेतेबेले प्रार्थना टीवी रे आज्ञा पादी पाला देला आज्ञा सेतेबेले ओडिशार जणे प्रगल्भ प्रतिभा मूर्धन प्रतिभा पद्मश्री डॉक्टर रजत कुमार करंकर पाला वाला को आगे देखा पूर्व मो भाई सेठी थे मु सेदिन जाई थाए ये ओ टीवी रे इंटरव्यू दबा पा मु चिन्हू न चिन्हू मो भाई मते चिन्ह देले हाँ हाँ कहले सार आपण आम गाँ को पाला गाई आसते धन पाला बाला बाहरतु न बाहरतु किंतु लोक मान जिते डॉक्टर रजत कर को देखी दिखती आनंद हो जाते पाला वाला विषय कौन हो रजत कर दुई पद कथा लोक मान को मंत्रमुग्ध कर दौला मो ज्ञानी मंडल ए बापा डॉक्टर रजत कर ये राम भगवान कथा जिते आलोचना हुई से गोटाए कथा कहती मत कहती लंबोदर बाबू गेड़ तुम भणजा आसी हाँ आपण मैंने शुणी थे मो भणजा ये हो जाए से रजत कर कहती तुम भणजा हूँ गेड़ मु कही से मने मने कहती मुझे करे नहीं मुंडिया मारी कहीदे हाँ आज्ञा आसी ये रजत कर मुखरे सबु गीतटा हुए कहला हे राम श्याम सुंदर के श्याम हे काम हे नवद्रुवादल मृति आपण कहा कौन न देछ नीलांबुज श्याम रामचंद्र की ठाकुरंकर सदिचा पूर्ण बोल आनंदे कुमार संसार सुखियो बोल आनंदे कुमार ये राम राज्य पालन हो बोल आनंदे कुमार ये बेले राम भगवान को सारे मनरे आसिला राम भगवान कहले हे गुरुदेव से गुरु किए गोरे वैदेश विलास कला बसी वशिष्ठ जाबरी सुमंत घेनी वशिष्ठ जाबाली कश्यप बामदेव कहले गुरुदेव गोटाए प्रस्ताव आज देवी प्रस्ताव माँ अल्प समय कथा कही का समय नेबिनी आम कथाटा को शुणा जा कहले गुरुदेव आज गोटे कथा आपण आगे कह अच्छा देखिबा कौन से कथा कहले हे गुरुदेव कथाटा या रघुराजांकर कृति सहस्रंशरू अंशे कजे कृति मोर जाए आज ठारू रघुवंश ये नाम कटि जाऊ रामचंद्र वंश बोली आज
ଭାବୁଛି ଆଗେ ଥିଲା ଆମ ବଂଶର ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ଏବେ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ରଘୁବଂଶ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ରଘୁବଂଶ ନ ଲେଖି ଇଏ ବଂଶର ନାଁ ରାମ ବଂଶ ବୋଲି ଲେଖା। ଗୁରୁ କହିଲେ ରାମ କଥାଟା ବାପା କହିବି ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି, ତମେ ତ ଦିହକୁ ନଉଛ ର କଣ କଥା କହିଲେ ରାମ ରଘୁରାଜା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତମେ ସେ କଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରଘୁ କଣ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ରାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କହିଲେ ଶୁଣିବ ରାମ, ରଘୁରାଜା ତମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟା ବଂଶ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ। ଆରେ ପୁଅ ଯଦି ସାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାଟା ସୁନାରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ହନୁମାନ ପୋଡ଼ିଲା କେମିତି? ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଅଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରାମ, କହିଲା ରଘୁରାଜା କର ଜୟ ଝାମ୍ପ ତାଳ 10 ମାତ୍ରା କହିଲେ ରଘୁରାଜା କର ଇଏ ସହସ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲୁନ। କହିଲେ ରଘୁରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସହସ୍ର ଅଂଶ, ରଘୁରାଜାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯଦି 100 ହୁଏ ତମ କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟାଏ ଅଂଶ। ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କଣ ଏମିତି ରଘୁ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି 100 ହେଲା ବେଳେ ମୋ କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ହବ? ନା ଜାଣିଛ କଣ, ତମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲଙ୍କାପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ, ଲଙ୍କାରେ ଖାଲି ବିଧବା ନାରୀ ଠିଆ କରେଇଦେଲ। କହିଲେ 360 ରାଣୀ ରଘୁ କଲା ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ ଦେଖିନ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରାବଣ ଚୋରେଇ ନେଲେ ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ରାବଣ ଆଉ କୋଉଥି ପାଇଁ ନେଇଛି ଏ କଥା ତମେ ଦେଖିଛ? କିନ୍ତୁ ଜଟାୟୁ କଥାରେ ତମେ ରାବଣର ବଂଶ ବିନାଶ କରିଦେଲ। ବିଭୁ କୋଦଣ୍ଡ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗୟା ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ?
ए मा आमे समस्ते जानिछे दशरथंकर 750 रानी थिले। अरे भंजा दशरथंकर 750 वाइफ माने स्त्री से नडिया तेल कोन शैम्पू जोगैबार मध्ये रे रघुराजा 359 रानी विवाह करथिले। ये ओटा बाटे रे अछि गेड तथापि पुओ झियो नथिला। केमिति हबो एते गहळिया विराट जे मुसा मारी हबो कहला अविद्या जीवन शून्य सुनहीन बांधव पुत्र शून्य गृह शून्य सर्व शून्य दरिद्रता। चाणक्य कहले अविद्या जीवन शून्य जा जीवन रे दिए पाठ पढ़ी ना ए पिलामान ता जीवन जाक शून्य 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 अविद्या जीवन शून्य दिक्शूनहीन बांधवा दिग गुड़ाक शून्य देखती बंधु बांधव नथिले पुत्र शून्य गृह शून्य पुओ नथिले घर खाली लागिवो हाँ जो कि हम शुआ पोषिले विजय महांती से चलचित्र गीत हाँ अरे स्त्री थिले कौन हम जदि पुओ झील नथिले से घरटा खाली खाली लगे। बापा रघुराजा पुणी गुरु को पचारि आउ गोटे राणी ग्रहण कले। माँ राणी संख्या है केते 360 है भी किछि दिन गला पुओ झील है। तेणु ये राणी सुनयना कहले कहले स्वामी गोटा काम करिबा मु भाबुची जीवन रे किछि ये दुख रही जाई ताहले आमे जाई विभिन्न तीर्थ भूली ये गले हमरो ये दोषटा कटि जीव। स्वामी चलुना हम टिके जीवा तीर्थ करिबा।